हेलो फ्रेंड्स नमस्कार जय जगन्नाथ आशा कर भल समस्ते वर्तमान सकाळ होगलानी बर्तमान मुझे उठिली कहीं आज मुझे बेड छाड़ी देखो फ्रेंड्स मो बेड्रे अच्छी कहीं आज देहटा भल लगुनि आज माँ गोटे जगह को जी तो आते मत भल लगुनि बा भी बर्तमान पछ आसीगले बाबा हाई कर दियो हाई मामा बर्तमान मामा उठ सारे मामा आज स्कूल जाना कारण कहीं गोटे जगह को सी जी बर्तमान से उठिले सी जीव जगह को कहीं भिडियो स्टार्ट कर शीघ्र बा भी बर्तमान जी भी कम अच्छी बा भी जी माँ भी कम कर देखिए आप वीडियो मध्यम ये वीडियो कहीं दुख लगुच आज माँ भी रही आज बा भी रही कम जी मत एकला बहुत एकुटिया फिल लगे से मत आज बहुत कष्ट भी लगे आज मुझे बहुत शीघ्र स्टार्ट कहीं मुझे बेण से उठेनी आज कहीं बेण से उठबनी बर्तमान माँ जी मुझे बर्तमान उठ सारे दात घसवा टे बा भी दात घस बा तुम दात घस सारे खाई सारे किस खाइल तुम्हें तुम माँ दात घसीन आज बाबा दात घसीन कहीं बा बा मामा किसी कौन के कह आ तुम कुआड़े जीव आज आंटी जी सी आज बर्तमान आज बर्तमान माँ मेहंदी कर भी टाइम रांधि मेहंदी पर शुक बर्तमान मेहंदी आपा कर मेहंदी ना कौन माँ आप मेहंदी कर भल लगे माँ भल लगे कि केते भल लगे तू फैन चाहे कि कह बहुत भल लगे बहुत सजवाली माने प्रत्येक जिन सजब लिपस्टिक मार आईब्रो मार काजल मार माने मुंडा खांक माने प्रत्येक प्रत्येक स्टाइल ता पाखे अच्छी माने एत स्टाइल देखो ता चाणी जो 1,00,000 टंका देखो ता मुंड खांका देख देखो फ्रेंड्स मैंने देखो सी बर्तमान मेहंदी कर बिजी अच्छे कहीं किसी कहूना एत बिजी मेहंदी सी पार्टी भाषा पाऊना कहीं बहुत खुशी मन अच्छी केत दिन पर जाऊँ अपा घर को कहीं जाना वर्ष 2 वर्ष है मामा आ तुम गने कौन कर मामा को अपार बुले खाइ आप शुभ आपको शुभुत आपन को आईभा सब कथा देखो फ्रेंड्स मेहंदी कटा चलती देखो फ्रेंड्स अपा मेहंदी कटुँच अपा भी मेहंदी हाथ कटे देखते केमती बहुत डिजाइन होती अपारे अपारे भी अपा एटी कटे नी जाते सांग पाखक से भी करके आइले देखो फ्रेंड्स किस खाइल गुंड खाई सारे बर्तमान बा बा आ नक कहीं गाउच भोक नागुच अधरे खाई बा आ बर्तमान बा भोक नागी खाई सारे सका सका ठीक 7टा कि 6टा पूर्व ना माँ खुई दिखती कहीं से भोक लगे ना कौन माँ आउ ए कौन करिया बाबा आम कहतु रास्ता को जीव कहीं किसी तार काम अच्छी तार आज रास्ता जीवाई कहते ना कौन रेडी तो आप यात्रा को जीव और सी बर्तमान यात्रा को जीव कहते कहीं मोर रोषा महोत्सव पड़ी मुझे जापार देखे आपको देखे जाती सबकि सी बर्तमान महोत्सव जी रेडी गले ना कौन बा ओके भल जाए पैंट पैंट सार्ट बर्तमान पिंधि सारे नुआ नुआ मुंड खांकी सारे आली बर्तमान से चुट्टी काटी मेला को जावाई भी से स्पेशल माने चुट्टी काटी देखो चुट्टी काटा केमती देखे दूसरी देख आ चुट्टी काटा बहुत पसंद हो माँ ठीक अच्छे कि गोटे कथा फ्रेंड्स माने सी चुट्टी काटे ना सी बर्तमान माने बाबा तुम चुट्टी काट गाधनी कौन माने कौन लगे तुमको भल लगे ना खराब लगे खराब लगे ओहो चुट्टी धुए सी ना चुट्टी धुअती कहीं जिते चुट्टी धोब हाँ कर कांदब माने जमी से चुट्टी धुआला माँ खाली माँ खाली काली कौन करते ना फानिया खाँकी देते चुट्टी सब बाहरी आज आज तो गाधे ना आज गाधेब तो आज गाधेब कौन केमती गाधेब खाली हो खाली गाधेब कौन मुंड दिवा बर्तमान आ गए हाथ बर्तमान बनइले ना कौन माँ मेहंदी केमती लगुच माँ भल लगुच माँ को बहुत पसंद है मेहंदीरा कहीं अपा तार सब क्षेत्र ठेउ हमें सज बाज
ହେନ୍ ତେନ୍ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ମେହେନ୍ଦି କଟୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ପୁରା ମେହେନ୍ଦି ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି। ସେ ବହୁତ ଆଜି ମନ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ତା ସାଙ୍ଗ ଆସିଥିଲା ଦିଦି ସ୍କୁଲ ଯିବ ନା, ସେ କହିଲା ନା, ଯେତେବେଳେ ସେ ନା ଆଗ ଦେଇଛି ସେ ଦୌଡ଼ିଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବି ମେହେନ୍ଦି କଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମାଆର ମେହେନ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ମା ସାଙ୍ଗମାନେ ମୋ ମେହେନ୍ଦି କେମିତି ହେଇଛି, ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ଲାଇକ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦେଇଦେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୋ ମାଆର ମେହେନ୍ଦି ମୋର ବର୍ତ୍ତମାନ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍। ଆଉ ଯଦି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିଦେବେ। ଆଉ ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ମେହେନ୍ଦି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ଖାଇବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇସାରିଲେଣି, ମୁଁ ବି ଖାଇସାରିଲିନି। ଆଉ ଖାଇସାରିକି ଟିକେ ଶୋଇଥିନି, ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ମା ଯିବେ ତ ଆଜି ବନ୍ଧୁ ଆସ, ଆଉ କ'ଣ କହିବି, ଆଉ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ବାବା ଦିଦି ପଳେଇବେ, ତମେ କ'ଣ କହୁଛ କୁହ? ଆଜି ଦିଦି ପଳେଇଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ନା ଲାଗିବନି? ଯାତ୍ରା ଯିବ, ସେ ତାର ମୀନା ବଜାର ପଡ଼ିଛି, ତାର ଖାଲି ମୀନା ବଜାର ରାତିରେ ଶୋଉନାହିଁ, ଖାଲି ମୀନା ବଜାର ହେଉଛି। ଆଉ ମା ତୁମେ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି ଅପା ଯିବା ପାଇଁ? ଆଉ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଉଛ ଏବେ? ଆଉ ପଛରୁ ଚୂଳ ଲୁଚିଛନ୍ତି, ମୋ ଫେସ୍ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି କିଛି। ଆଜିକାଲି କମେଣ୍ଟ ଯଦି ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ଆଉ କାହାକୁ ନେଇକି କରିବାଟା ମୋତେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି ଭଗବାନ, ଆଉ ଭଗବାନ ବି ଭଲ ରଖୁନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ଏତିକି ମରିବା ଆସିବା। ମା ଆଉ ତୁମେ କେବେ ଆସିବ, କେବେ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଟିକେ କହିଦେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନଙ୍କୁ। ଆଉ ତୁମେ ଗଲେ ମୁଁ କେମିତି ରହିବି? ମୋ ମନ ଭଲ ଦୁଃଖ ଅଛି। ତ ଦୁଃଖ ହୁଏ, କାହିଁକିନା ଯେତେବେଳେ ତା ଅଜାକୁ ଯାଇଥିଲା, ସେ କହିଥିଲା ଯେ କାକା ମୁଁ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲି ସିନା, ଆଉ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ଆଉ କାହିଁକିନା ମୋ କାକା କିସ କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ଏତିକି ସ୍ନେହ ଅଛି ଯେ ତା କାକାଟା ପଡ଼ିଛି ବୋଲି ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିକି, ତା ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା ମୋ କାକାଟା କେମିତି ଖାଇବ, କେମିତି ମାନେ ବାଥରୁମ୍ ଯିବ, ମାନେ କେମିତି କିଛି କରିବ, ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ତାର ସବୁ କଥା ଚିନ୍ତା ଥାଏ। ଆଉ ମା ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବା ସେଥିପାଇଁ ମାମା, ଆଉ ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ଯାଇକି ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଆଣ୍ଟି ଘର ଏନ୍ଜୟ କର, ମଉଜ କର। ଆଉ ମୋର ବି ଏତିକି ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି, ତୁମେ ଆସିକି ଯା ଆସ। ଆଉ ବାବା ତାର ଖାଇକି ଯିବେ, କାହିଁକିନା ଆମର ବାବା କେଉଁଠୁ ଖାଇଯିବେ କହୁଛନ୍ତି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ମୁଁ ବି କ'ଣ କରିବି, ଭିଡ଼ିଓକୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ମା ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ମୁଁ ଦେଖେଇବି। ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ରେଡ଼ି, ଲିପଷ୍ଟିକ୍ ଟିକେ ମାରିବେ। ଆଉ କ'ଣ ମାରିବେ ମାମା? କାଜଲ ଟିକେ ମାରିବେ କହୁଛନ୍ତି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ଭାଉଜମାନେ ଭଜା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ପାଇଁ ରେଡ଼ି ହେଲେଣି। ଦୋକାନ ଆସିକି ଯିବେ ମୋ ଭଉଣୀ ଘରକୁ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଗାଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମ ରୋଷେଇ ଘର, ଆଉ ଏମିତି ହେଇଛି ଆମ ରୋଷେଇ ଘର। ତ ଆମର କହିସାରି ଆମ ଭଜା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, କାହିଁକିନା ଆମର ଭାଉଜମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଆଜି। ଆଉ ପୁନି ପୂଜା ବି ଅଛି ଆଜି। ଆଉ ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବି ଗାଧୋଇକି ଯାଇକି ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି, ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଏତେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ଗୋଡ଼ ବଥା କଲେ ସତେ ବି ଆଜି ଦେଖ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସହ ତ ପୁନେଇ। ଆଜି ଜାଣିଥିବ ଯାହାର ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଥାଏ ସେ ପୁନେଇ ପରାରେ ବଥା କରିକି ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବଥା। ଆଜି ଜାଣିଛନ୍ତି ବଥା ନାହିଁ, କିଛି ଜଣାପଡ଼ୁନାହିଁ। ଯଦି ରାତି କିଛି ଜଣାପଡ଼େନି, ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର। ଆଉ ଦେଖ ବ୍ୟାଗ୍ ପତ୍ର ବାହାରି ମା ରେଡ଼ି ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛ ନା? ଆଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିକି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଦିଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମା ବି ତାଙ୍କ ପାର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ନେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେଟା ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, ଲିପ୍ ଗାର୍ଡ଼। ଆଉ ସେ ମାରିବେ ନା କ'ଣ? ମାରିବେ ତ? କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ, ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ଭଲ ପହଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଲିପ୍ ଗାର୍ଡ଼ଟା। ଆଉ ଆପଣ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମା ବଡ଼ ଚାଲିଲେ ବ୍ୟାଗ୍ କାନ୍ଧିକି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁତା ପିନ୍ଧିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଜୁତା ପିନ୍ଧିବା ନା, ବୁଟ୍ ପିନ୍ଧିବନି? ଆଉ ତ ହିଲ୍ଟା ବହୁତ ପସନ୍ଦ ହେଇ ତାକୁ, କାହିଁକିନା ତା ବାଁ ଦେଇଥିଲେ ହିଲ୍ଟା ସେ ପିନ୍ଧିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ମା ହିଲ୍ ପିନ୍ଧି ଗଲେ। ମାମା ତମେ ଆସ, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି କିଛି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠୁ ଏଣ୍ଡ କରୁଛି, କାହିଁକିନା ମା ବାଟ ବାହାରିଗଲେଣି। ମୁଁ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଗାଧେଇବି। ଆଉ ଆଜି ପୁନେଇ ଅଛି ଆମର ବି, ମୁଁ ଗାଧା କରୁଛି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିବି। ଆଉ ମା ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଆଉ ମୋତେ ଟିକେ ଦୟାକରି, ହଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କଲି। ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗ୍ରେ। ବାଏ ବାଏ, ଟେକ୍ କେୟାର।